Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Aleluya. Hallelujah. Tener convicción To have conviction de Dios of God, es un privilegio, it's a privilege. porque hay momentos de nuestras vidas Because there's moments in our lives que creemos, that we believe, pero dejamos de creer, but then we stop believing porque no dependemos de Dios. because we don't depend on God. Y lo hacemos And we do it porque no sabemos cómo actuar. because we don't know how to act. Aleluya. Hallelujah. Quiero que me acompañes I want you to come with me. a 1 Timoteo 4. 1 Timothy 4. Aleluya. En 1 de Timoteo, On 1 Timothy, versículo 4, verse 4, capítulo 4, perdón. chapter 4, Ya. En el versículo 1, and verse 1. y quiero que lo leas, And I want you to read it porque si tú lo lees, because if you read it, no dije yo, I didn't say I will read it. dice Dios. It says God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Y si Dios dice, And if God says, y tú crees en Dios, and you believe in God, creo que es importante I think it's important que reconozcas that you recognize la personalidad de Dios, the personality of el God, carácter de Dios, that His character la of God, naturaleza de Dios. the nature of God. Tiene que testificar en tu It espíritu has to testify in your que spirit Dios es fiel y verdadero. that God is Que truthful no miente. and real. He doesn't lie. Dios no He miente. doesn't lie. Muchos de nosotros Many of us, creemos que porque pensamos nosotros incorrectamente, because we think incorrectly, creemos que Dios está de acuerdo con because nosotros. we think God's in accordance with us. Y a veces estás pensando en una mentira And sometimes you're thinking on a y lie. crees que Dios está de acuerdo con And tu you think mentira. God is in agreement ¿Por with your qué lie. hacemos eso? Why do we do that? Porque exactamente el Señor dijo Because exactly the Lord en says su palabra in His word, lo que vamos a leer what we're going to read. en 1 de Timoteo, In 1 Timothy capítulo 4, chapter 4, versículo 1. verse 1, Dice la Escritura, the scripture says, pero el Espíritu, not the Spirit, now the Spirit. sí, aquí no está hablando de Dios, Here it's not talking about aquí no God. está hablando de Jesús, It's not talking about Jesus. aquí está hablando de la tercera persona It's de la talking about the Trinidad. third person in the Trinity. Ahora tienes que saber Now you need to know la personalidad del Espíritu the Santo, personality of the Holy Spirit, la función del the Espíritu function of Santo, the Holy Spirit, el trabajo que está haciendo the el work Espíritu of the Santo, Holy Spirit does. porque el Padre está en el cielo, Because God's in, the Jesús Lord está, is a su in heaven, Jesús está a su diestra, Jesus in His right pero el side, Espíritu Santo está aquí en la but the tierra. Holy Spirit is here with us in earth, Y Él es real and He is real, y Él nos enseña and He teaches us la función a la que Él vino, the function that He was set to y do, Él va a hacer and He will do lo que Dios, what God, Jesús Jesus, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit han determinado have determined lo que Él va a hacer. what He will do. Por ejemplo, Jesús. For example, Jesus. Jesús vino Jesus came y nunca hizo nada and never did anything más que la voluntad del Padre. other than the will of the Father, Pero no lo hizo but He didn't do it sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo, without the strength and power of the Holy Spirit, sin la instrucción del Espíritu without Santo. the instruction of the Holy Spirit. Y ahorita vas a aprender algo. And you will understand something. Dice la Escritura aquí The scripture says que el Espíritu Santo nos está hablando. that the Holy Spirit is talking to us. Dice claramente, It says very clearly, que en los postreros tiempos in the previous times, algunos some apostatarán de la fe. will depart from faith. ¿Qué es fe? What's faith? La fe es Faith la is certeza the certainty de lo que se espera, of waiting for La something, or what's convicción coming, the conviction de lo que no ves. of what you don't see. Y la fe solamente viene And the faith only comes por el oír la palabra. by hearing the word. Quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo It's saying here the Holy Spirit is telling us que hoy en día that today hay miles there's que thousands están dejando de oír la voz del Espíritu that Santo. are not listening to the voice of the Holy Spirit. Están apostatando. They are leaving. Dice la Escritura. The scripture says, Dice claramente it says clearly que en los postreros tiempos that in
latter times, algunos apostatarán de la fe. some will depart from the faith. El Espíritu Santo nos está diciendo, The Holy Spirit is telling us, hey, hey, me van a dejar de seguir. you're going to stop following me. Van a ir a la iglesia, Are you going to church? van a cantar, You're going to sing? van a saber toda la Biblia, You're going to know the whole pero no me van a Bible, seguir. but you're not going to follow me. ¿No dices amén? You don't say amen? Yo no escribí. I didn't read it. Fue la persona del Espíritu Santo It que was dijo, muchos van a dejar de seguirme. It was the person, the Holy Spirit said, Hay unos many porque will no leave creen me. en Él, hay unos que no creen. Some of them don't believe in him. Otros Some, porque no han tenido la experiencia de hablar en lenguas, because they haven't had the experience to speak in tongues, etcétera y etcétera. etc., etc. Hay muchas razones, There's many reasons. pero la verdad But the truth es que muchos están dejando de seguir al Espíritu Santo. is that many are stopped following the Holy El Spirit. Espíritu Santo nunca te va a guiar The Holy Spirit will never guide you más que por la palabra de Dios. other than the word of God. Dice la Escritura aquí The scripture says que tienes que saber tú that you need to know que la persona de la tercera de la Trinidad that the person of the Trinity, es una persona, it's a person. tiene una personalidad definida. It has a defined personality. Tiene una personalidad definida. It has a defined personality. Tiene un carácter definido. It has a character that is Tiene defined. una función definida. It has a function that is Un defined. propósito It's a definido. purpose that is defined. ¿Entendió? You understand? Eso no lo puede cambiar ningún hombre en la tierra. That could not be changed by any man in the Porque world fue un proyecto because it's a project de Dios of God desde antes de la creación. from previous of creation. De proyectos de Dios. Say projects of God. Es un plan de It's Dios. a plan of God. ¿Sí? Al que cree en Jesús Who believes in Jesus? solamente. Only. Nada más. Only. Porque si tú no crees en Jesús, Because if you don't believe in Jesus, no puedes creer que tienes al Espíritu Santo. you can't believe that you have the Holy El Spirit. problema ahorita es que hay gente que cree en Jesús, There's people here that believe in Jesus, pero no está siguiendo la voz del Espíritu Santo. but is not following the voice of the Holy Spirit. Y vino a mi espíritu And it came to my spirit, algo muy tremendo. something very tremendous. El engaño de estos últimos tiempos The deceit of these last times es dejar is to leave, que nos guíe to guide us, la persona del Espíritu Santo. the person of the Holy Spirit. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy. That is the reality that is happening today. Todas personas All people que aman a Dios that love Jesus or God, están bien intencionados, they have good intentions, pero no sus buenas intenciones but not their good intentions van a cambiar la guianza del Espíritu are Santo. going to change the guidance of the Holy Spirit. Si yo voy a ser guiado I want to be guided por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit. yo no le doy órdenes a Dios. I don't give orders to God. Yo no le doy instrucciones a I Dios. don't give instructions to God. Yo no pongo reglas a I don't Dios. put rules to God. Hay personas hoy en día There's people today, que tienen que entender they have to understand que el sistema establecido por Dios that the system that was established by es God que yo is that I siga follow al Espíritu the Santo. Holy Spirit. Si en este momento And if this moment una persona a person me va a guiar is going to guide me de aquí a donde está el guapo aquel, from here to the handsome boy over there, tengo que dejarme guiar por él. I have to be guided by him. Yo tengo que dejarme I guiar have por to él. allow him to guide me to him. ¿Entendió? You understand? Aleluya. Hallelujah. Dice la escritura aquí, The scripture says here, algunos apostatarán de la fe. some will depart from the faith. Y el Espíritu Santo nos dice cómo es que alguien no es guiado por él. And the Holy Spirit tells us how somebody is not guided by him. Escuchando espíritus engañadores. Listening to deceiving spirits. Tú y yo no estamos para reprobar a nadie, We're not here to flunk anybody porque somos tan hijos de Dios, because we're such as children of God, unos como otros. one another, Pero se reprueba a uno mismo but we will fail each en other el sistema del reino de Dios in the system of the kingdom of al God no obedecer la guianza del Espíritu. by not obeying the guidance of the Holy Spirit. Uno tiene que ser guiado por él. Oneself has to be guided by him. Uno tiene que ser instruido para que siga el plan de Dios. Oneself has to be instructed to be Hay un guiding plan the para plan la of God. iglesia. There's a plan for the church. Hay un plan que nadie lo va a cambiar. There's a plan that nobody will change. Como hay un plan Like there's a plan para cada uno en lo individual. for each individual. Pero hay un plan But there's a plan que nos une. that unites us.
en el mismo espíritu, in the same spirit, en el mismo sentir. in the same feeling. Aleluya. Hallelujah. Dice la escritura, The scripture says, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizado la conciencia. it says here, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience scattered with a hot iron. Por la hipocresía By hypocrisy de mentirosos of speaking lies que tienen that have cauterizada conscience, la conciencia. their conscience. El Espíritu Santo dice, The Holy Spirit says, hay personas there's people que no me están siguiendo a mí, that are not following me. están siguiendo hipócritas. They're following hypocrites. Ahí está escrito. It's written right there. Y estos hipócritas, And these hypocrites, mentirosos, liars, que tienen cauterizado la conciencia. that have their conscience scattered, La conciencia. conscience is scattered, Porque no le da testimonio el Espíritu Santo. because it's not, the Holy Spirit doesn't give them testimony, O no aprueba lo que ellos están or haciendo. or does not approve what they're doing, Porque no es la voluntad de Él. because it's not His will. No porque son cosas buenas. Not because they're good things, Es voluntad de Dios. it's will of God. Tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo. We need to follow the guidance of the Holy Spirit. Te voy a poner un ejemplo de la naturaleza de Dios. I'm going to put an example of the nature Lo of God. natural que In the un natural, niño que vive con sus padres of a child that lives with his parents honre a sus padres, honors their parents. sea parte de la familia Be part of the family y permanezca en la familia. and maintains in the Porque ni family. el papá escogió que fuese así ese niño, Because even that father did not choose that kid like that, ni el niño escogió a esos papás. ni that child choose the parents. El niño es normal que llegue a su casa It's normal for the y child to diga, come home ya vine yo and to say, I'm home, a su casa. to his home. Pero no es normal But it's not normal que se meta a la casa del to vecino go to the neighbor's house y les diga, ya vine, to papás. say, I'm here, Dad. ¿Entendió? You understand? Eso significaría que hay un problema. That would show that there's a problem. No digamos en su conciencia, Not in his conscience, pero sí digamos en su conocimiento. but in his understanding. Ya no supo quién es el padre. He doesn't know who Ya the no father supo is. cuál es su He casa. doesn't know where home is. La iglesia The church, de nuestro Dios y Padre Celestial, or our God and celestial Father, que dijo que sobre la revelación de su palabra that said over the revelation of His Word, va a edificar su He's iglesia going to edify His church a través de la salvación de through Jesús, the salvation of Jesus, ¿sí? Y el poder de su Espíritu and the Santo power of His Holy Spirit nos va a guiar, will guide us, nos va a instruir. will instruct us. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vean esto, See this. que es bien It's importante. very important. ¿Qué está sucediendo hoy en día? What's happening nowadays? ¿Tú crees que Dios perdió el orden en tu You vida? think God lost the No, order in Él your life? puso un orden en tu He vida. put an order in your Él life. puso un plan en tu He put a vida. plan in your life. Él te dice He tells you y te habla. and speaks to you. Yo soy testigo I am de que testimony he oído yo la voz de Dios that I heard the word of God, y sé que fue Dios and I know it was God, porque lo que yo no me imaginaba because what I didn't imagine se está haciendo. is happening. Le guste al que le guste, al que no le guste Who también. likes it, and who doesn't Porque like it, Dios the lo same dijo. way. Because I heard it. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ok, pero si uno sigue la voz del Espíritu Santo, But if one follows uno the le cree al voice of the Espíritu Holy Santo. Spirit, and if you believe in the Holy Spirit, porque Él es el único que te va a poder guiar because He's the only one that can en guide las you cosas in the espirituales, spiritual things, en las cosas in naturales the natural things, y en todas las áreas de tu vida. and in all areas of your life. ¿Por qué? Why? Porque Él te va a guiar. Because He will guide you. Él está interesado He's interested con lujo de detalle with minor detail de que siempre vayas muy bien. that you're always going very well. Si tú discutes que de todos modos nos tiene que ir mal en algo, If you argue that something has to go wrong in your life, estás aprobando you're approving que Dios hizo un proyecto malo para ti. that God made a bad project for you. Y Dios es bueno. And God is good. Dios nos ama. God loves us. Él hizo algo precioso He para made cada something uno. precious for each one of us. Maravilloso. Marvelous for Y each Él other. lo puede hacer. And He can do it. Porque es un Dios Because He's omnipotente, an omnipotent God. omnisciente. Omni, Ahorita sabe todo, omnisciente. all-knowing.
Thank you. Sabe exactamente cuántos cabellos tienes tú. He knows exactly how many hairs are in your Sabe head. lo que se te cayeron hoy en la mañana. He knows how many hairs fell off this morning. Sabe lo que empezaron a salir. He knows how many new ones coming out. ¿Cómo no vas a saber qué pensamientos hay en ti? How does he know all the thoughts you have in you? Porque es el mismo Dios. Because he's the same God. El Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. Y Él viene a ejecutar And he comes to execute aquello que tú y yo tenemos que hacer. what you and I have to Aleluya. do. Hallelujah. Dice la escritura ahí. The scripture says, ¿Por qué oímos espíritus? why do we hear spirits? Por la hipocresía de mentirosos. By the hypocrisy of liars. Está hablando de personas. He's talking about people. Entonces, ¿quién guía a esas personas? So who guides those people? No necesariamente tiene que ser un púlpito. It doesn't have to be a pulpit. Puede ser YouTube. It could be YouTube. Y no estoy hablando de la compañía YouTube, And I'm not talking about the sino YouTube los que company, salen en el YouTube. but the people that come out of YouTube. ¿Entendió? You understand? Son They're espíritus. spirits. Son personas They're people que están movidos por demonios. that are moved by demons. Amén. Amen. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Por ejemplo, For example, ¿tú crees que Dios se equivocó para darte el padre que tú you tienes? think God made a mistake for giving the father that you have? Tampoco se equivocó para darte el pastor que tú He tienes. didn't make a mistake to give you the pastor Si that Dios you te have. da un pastor, If God gives you a pastor, es para que tu vida it's for your life, espiritual spiritual life. no sea de la mentira, It was not from lies, sino de la verdad. but from the truth. Para que tú vivas So you're en so you can asociación live divina. in a divine association. Cuando una persona When a person deja de valorar stops lo que Dios ya valuing le habló y le dijo y le confirmó, what God gave him and confirmed him, le está diciendo a Dios, it's telling God, tu plan está errado, your plan is wrong. tu plan está mal, Your plan y is yo voy a tomar decisiones wrong. ahora, And now I'm going to make my own y decisions. yo voy a caminar. And I'm going to walk. En ese momento tomaste una decisión In equivocada, that moment, you made a wrong porque decision. tarde o temprano Because sooner or later, el Espíritu Santo no va a estar the contigo. Holy Spirit will not be with you. ¿Por qué? Why? Porque no es la voluntad Because de it's not the Dios. will of God. La voluntad de The Dios will of God fue diseñada ya. was designed already. Tú tienes que caminar en ese plan. You need to walk in that plan. Y esa es la apostasía de hoy en día. And that is the apostasy nowadays. Vea el versículo 4. Go to verse 4. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Because everything that God created is good. Y dice, y nada es de desecharse. And nothing is to be refused. Nada, Nothing. nada. Nothing. Tal vez un día Dios te diga a ti Maybe one day God will tell you algo relacionado something related to a quitar de ti. remove from you. Algo que tú no lo quieres soltar. Something that you don't want to let go. ¿A nadie quiere soltar? Nobody wants to let Por go. ejemplo. For example, Vemos una persona We see a person- joven, inmadura, young and mature, hombre o mujer. man or woman. Vamos a suponer Let's que suppose that se enamora de una persona he falls in love with a person que no le conviene. that is not to his benefit. Voy a usar el ejemplo número 1. I'm going to use number one example. No cree en Dios. They don't believe in God. No reconoce a Jesús como su Señor. They don't recognize Jesus as his Lord or her Lord. Ya Dios ya dijo en su palabra, no lo hagas. The Lord has already said in his word, don't do it. Aquí está escrito. It's written here. Pero es muy lindo. But it's very beautiful. Un día va a cambiar. It will change. No es la voluntad de Dios, It's not God's will porque está escrito. because it's written. El Espíritu Santo no va a ir contigo. The Holy Spirit will not go with you. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo no hace nada Because the Holy Spirit doesn't más do que lo que anything está aprobado por Dios. unless it's approved by God. Ahora dice aquí, Now it says here, porque todo lo que Dios crió es bueno. because everything that God created is Y good. una instrucción para ti y para mí. And it's good instructions for you and Nada me. deseches. Do not refuse anything. Y puse el ejemplo And I put an example. cuando nosotros seguimos When we follow algo que no está de acuerdo a la palabra. something that is not according to the word. Cuando tú haces algo contrario a la voluntad de When la you do palabra, something that is against the will of God or the el word, Espíritu Santo no va a operar. the Holy Spirit will not operate. Tú lo estás deteniendo. You're stopping it. Te dice el Espíritu Santo, oh, Holy yo no me Spirit meto, pero tú hazlo. The Holy Spirit tells Eso no you, es el plan de you Dios. do it, but I'm not going to get involved. That's ¿Quieres not ver the una plan of persona God. que está sufriendo ahorita en cualquier área de su You vida? want to see a person that's suffering right now in any Le area dijo of el his life? Espíritu Santo, no te metas en mi vida. He told the Holy Spirit, don't get involved in my life. Una vez una joven me dijo, yo quiero un novio. One time, a young woman told me I need a boyfriend.
Le dije, pídele a Dios un hombre que esté lleno del Espíritu He Santo. says, ask for God for a man that is full of the Holy Spirit, Para que ese hombre so that man pueda saber si tú lo eres. can know that you are. Porque un hombre lleno del Espíritu That's Santo, a man full of el Holy Espíritu Spirit. Santo le va a decir, The ella Holy es o no Spirit- es. The Holy Spirit will tell him that's her or not. Ay, para hallarlo, me dijo. I want to find him. ¿No lo vas a encontrar en esos lugares? You're not going to find him in those places. Tienes que estar congregada en You una need to congregate iglesia. in a church. Tienes que tener pastor. You need to have a pastor. Ay, y voy a tener que diezmar. I might have to tithe. Sí, porque en el cielo no entran los rateros, le Yeah, digo. because in heaven, the thieves won't come in. Quieren los beneficios de You Dios. want the benefits of God? Es como la gente siguiendo los espectáculos espirituales It's like divinos. people following the Les gusta ver el spectacle. poder de Dios. They like to see the movement of God. Les gusta ver la manifestación de los They like to milagros. see the manifestation of miracles. Como que si fuera un Like espectáculo. if it was a show. No, No. el mismo Espíritu Santo The same Holy Spirit que estuvo en Jesús it was within Jesus. está en ti It's ahorita. in you now. Yo creo en los I milagros believe in miracles porque creo en Dios. because I believe in God. Y a través de tu vida, And through your life, si tú estás en comunión con la if persona del you're Espíritu in Santo, communion with the Holy Spirit, vives una vida de milagros. you live a life of miracles. ¿Por qué? Why? Porque está el mundo Because the world que no quiere que vivas lo sobrenatural. that doesn't want you to live the Por eso estamos supernatural. bombardeados. That's why we bombarded Televisión, television, películas, movies, revistas, magazines, todas las redes sociales, media, etcétera, etc., y malas amistades. and bad friendships. No, no quieren que vivamos They don't want you to live como el Espíritu Santo quiere que like the vivamos. Holy Spirit wants you to live. Todo lo que Dios crió es bueno Everything that God created is good, y nada es de desecharse and nothing is to be refused si se toma con acción de gracias. if you take it with thanksgiving. Ve lo último versículo, el 5. Go to number 5. Porque por la palabra de Dios For it's the word of God, y por la oración, and through prayer, todo es santificado. everything is sanctified. Por la palabra de Dios, Through the word of God, ¿qué quiere decir? what's that mean? El Espíritu The Santo Holy Spirit te va a guiar en base a la It's gonna palabra. guide you according to the word. Pero si no estás obedeciendo But la if you're not palabra, obeying the word, ¿cómo va a ser santificado lo que how are tú you going to be haces? sanctifying what you do? Aunque ores, Even if you pray, si tú oras if you pray por algo que está contrario a la for palabra, something that is going against the word, estás orando en la carne, you're praying in the flesh. no estás orando en el You're espíritu. not praying in the spirit. Hay personas que me han dicho a There's mí, people that have told me, pastor, Pastor, eso es extremo. that's extreme. Pues arráncale las hojas a la Then tear the Biblia pages of the Bible y reclama en el cielo. and Yo no escribí el evangelio. complain to heaven. I didn't write the word. Tienes que vivir en You orden, need to live in order, ¿sí? Y tienes que aprender a vivir el and you orden. need to understand how to live in Diga order. gloria a Dios. Say glory to God. Aleluya. Hallelujah. Todo lo que es Everything that is para un creyente. for a believer. Ve conmigo a Juan Let's go to John 14. 14. Aleluya. Hallelujah. En el libro de In the Juan, book of John, en el capítulo 14, in chapter 14, versículo 26. verse 26. Esto es hermoso. This is beautiful. Jesús recibió el Espíritu Santo Jesus received the Holy Spirit después del bautismo after de being Juan. baptized from John. ¿Usted recuerda la historia? You remember the story? ¿Sí? Yeah. Llegó Jesús Jesus came, y Juan le dice, and John tells him, bautízame tú. "You baptize me." Y le dijo, no, Juan. No. Jesus says no. ¿Ya establecieron cómo iba a ser este evento? They already established how this event was going to Tú me happen. tienes que bautizar a You mí. need to baptize me. Y todavía no descendía en él el And the Holy Espíritu Spirit Santo. hadn't descended in him yet. Pero ¿cuántos saben que él había sido engendrado por obra del Espíritu But how Santo? many know that he was made by the Holy Spirit? Te tengo una I noticia, have a news for you. grábala. Record it. Desde el momento que tú recibiste a Cristo, From the moment you received Christ, desde el momento que tú recibiste from a the Cristo, moment you received Christ, Dios te regresó God took you back a la mesa to the table donde diseñaron tu proyecto. where they designed your project. Ahí, Ahí estaba el Padre, there was the Father. estaba It Jesús was Jesus y estaba la salvación tuya and your salvation divinamente por la divinely palabra
by the word, Porque inmediatamente el Espíritu Santo because vino. immediately the Holy Spirit came. ¿Y cuántos saben que Dios es And el how many mismo know de ayer, it's that hoy God y is the same siempre? from yesterday, today, and En always. cuanto tú naciste When espiritualmente, you were born el spiritually, espíritu tuyo your spirit se trasladó a ese got tiempo. translated to that time. ¿Por qué? Why? Porque ahora estás adherido Because now you are al Espíritu de made Dios. one with the Holy Spirit. Ahora naciste de nuevo Now you were born again de Dios. of God. Entonces tú tienes Then you have facultad faculties de saber of knowledge, todo el proyecto, the whole project, desde el from principio the beginning hasta el fin. to the end. ¿Entendiste? You understand? Es tu derecho It's your right irte a sentar a esa mesa. to go sit on that table. Y te voy a decir qué te va a decir el Espíritu And I'm Santo. going to tell you what the Holy Spirit is going to tell you. Sigue allá en la tierra, Keep on earth, sigue allá stay there, y follow me. and follow me, and sígueme. Porque lo que hicimos aquí Because what we made here fue un proyecto precioso para ti. was a precious project Pero for es you. voluntad del Padre But it's the will of God. que por medio de Jesús Through Jesus, tú me obedezcas. you obey me. Esta es la vida de un creyente. That's the life of a believer. Esta es la vida verdadera. It's the true life. Esta es la vida poderosa. That's the powerful life. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Dice en Juan 14:26. It says on John 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. The word says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you remembrance of all things that I said to you. Dice que le recordará He says that he will remember you, todo lo que yo les he dicho. everything that I have said to you. El Espíritu Santo no dijo The Holy Spirit didn't say que Él va a cambiar las cosas. that he's going to change things. Lo único que el Espíritu Santo puede hacer The only thing that the Holy Spirit can do es Es- recordarte remember lo que Jesús dijo. what Jesus said. Me recuerdo yo una vez, I remember a time estaba dormido, I was sleeping. de repente All of a despierto sudden I woke up y oigo en mi espíritu, and I hear in my spirit, yo soy I am lo que Dios dice que yo what soy. God says I am. Yo valgo I am worth lo que Dios dice que yo what God valgo. says I am worth. Y yo puedo hacer And what I can do, lo que Dios dice what que yo God puedo says I can hacer. do. Y me paré And I woke up, I got up. y dije, wow, ¿de Wow. dónde vino eso? Where did that come from? Eso no lo puede hacer más que el Espíritu Santo. That can only be done by the Holy Y le dije, Spirit. Espíritu Santo, ¿de qué se Says, trata Holy esto? Spirit, what is this about? Y me dijo, levanta tus He manos. says, raise your hands. Y cuando yo levanté mis And when I manos, lifted my hands, me entró el espíritu de payaso. the Holy Spirit came in. No, me entró el espíritu de payaso. Oh, the Holy Spirit of clown No came Holy in. Spirit. Oh, it's the Entró spirit un of clown. espíritu de payaso. Got it. Y le dije yo a Dios, And I told God, ¿que este es un asalto? is this a robbery? Y me dijo el Espíritu Santo, The Holy Spirit told me, no estoy jugando. I'm not playing. Me dijo, adora a Jesús. She said, adore Jesus. Yo quise bromear. I wanted to play. Y él me dijo, no, He says, no, no es tiempo de bromear. don't be foolish. Él es una linda persona, He is a beautiful person. es Dios, He's God. pero él tiene su But he has personalidad. his personality. Él establece cuándo se va a bromear. He establishes when you can be Él foolish establece cuándo va a hablar en serio. and when you have to take things in seriously. Él establece momentos de consuelo He establishes moments of, porque le interesa tu condición. because he's interested in A your veces condition. estamos tristes, Sometimes we're sad, pero tú tienes una disponibilidad en tu but corazón you are able para que Él te consuele. for him to console you. Tú tienes convicción You have a mission, que no estás conviction solo. that you're not by Que no yourself, estás you're not sola. alone. You're not alone. Y viene el Espíritu And the Santo Holy Spirit comes y Él es el que te abraza. and he hugs you Y empiezas a llorar, and you start crying, pero no con dolor, but not with pain, sino con un lloro de With a- alegría, tears of joy, un regocijo. a rejoicement, Es obra del Espíritu Santo. because it's works of the Holy Porque Él Spirit, comprende because he que understands somos humanos. that we're human. Pero dentro de este cuerpo humano, But inside this human body, recuerda que nació el hombre nuevo. remember that the new man was born. Y a veces la carne quiere agarrar camino And sometimes the flesh wants to take you y in a quiere different way imponerse, and wants to impose que te pongas triste, for you to be sad porque apostatan. because they attack you.
Yo entiendo I understand que la persona que no honra a Dios that the person that doesn't honor en God espíritu y en in verdad spirit and truth está sufriendo. is suffering. Tiene coraje en su corazón. He has anger in his heart, Tiene confusión. has confusion. Va a una iglesia. Goes to one church, Otra iglesia. goes to a different church. Primero creen una cosa, They believe in one thing, luego creen otra then they cosa. believe in something else. Hay enredo, There's hay confusion. confusión. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que dice la escritura. Look what the scripture says. A lo último del versículo 26 At the end of verse 26, dice, y os recordará todo lo que yo he dicho. and he will remember all things that I had said to you. Él os enseñará todas las cosas. He is going to show us all things. Fíjate bien, Pay una attention. cosa es enseñar One thing is to teach, y otra cosa es recordar. and another one is to be reminded. La función del Espíritu The Santo function of the Holy Spirit es enseñar. is to teach you. ¿Ves? You see this? Entonces estás tratando con un maestro. Then you're dealing with a teacher. Dios es tu maestro. God is your teacher. Dios trata contigo. God deals with you. ¿Cuántos saben que Dios es santo? How many know that God is Y holy no va a dejar de ser and He's santo. not going to stop being Él holy? sabe bien quién He tiene un knows- corazón genuino con Él. He knows that we have a genuine heart with Him, Sí, un corazón limpio, a clean heart, una actitud a correcta. correct attitude. Puede estar equivocado. Puede estar equivocado. You could be wrong, Pero está dispuesto a decir, perdóname, Señor. but you have to be willing to say, I'm sorry, God. Y quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. Y Dios va a hacer la obra And God will do the works a través del Espíritu Santo. through the Holy Y te Spirit. va a enseñar. He's going to teach you. Y te va a enseñar cómo salgas de eso. He's going to teach you how to get out of that. ¿Sí? Y también te va a enseñar He's also going to teach you, recordándote. reminding you, Por ejemplo, for en example, momentos duros y difíciles, through hard times and difficult times, Jesús me ha dicho a mí, Jesus has told me, a través del Espíritu through Santo, the Holy Spirit, yo te escogí, I chose no you, la gente que va a la iglesia. not the people that goes to church. Y creo que sí es cierto. And I believe that is true. Veo la mano de Dios. I see the hand of God working. Y voy a seguir viendo la mano de And Dios. I want to continue seeing the Y hand voy a of, seguir of viviendo God en milagros. working. I'm going to continue living miracles Porque creo en because I Dios. believe in God. Creo en Dios. I believe in God. Y creo en Dios. I Y no believe in God. importa lo que esté pasando. And I don't care what happens around No me. importa lo que esté sucediendo. I don't care what's Yo going on. seguiré I'm going to caminando continue walking. en la verdad. El compromiso In truth. de Él His compromise es cumplir su palabra. is to make His word happen. Y mi trabajo And my work, es my seguir job, al Espíritu Santo. is to follow the Holy Spirit. Diga lo que diga. Whatever is said, Estaba sentado con un empresario I was sitting with a businessman hablando de la economía de este talking about país the economy of this y country hablando de la economía de otro and país. talking about the economy of other countries. Y estábamos viendo que ese país va a tener una economía superior a los Estados And we're Unidos. seeing that country's going to have an economy that's going to be superior to the United States Me economy. dijo, ¿tú te irías para allá? He said, would you go over there? Si el Espíritu Santo me lleva, sí. If the Holy Spirit takes me, yes. Si no, no. If not, no. Porque la economía de un país Because the economy of a country, no me mantiene a mí, it doesn't maintain me. no mantiene a la iglesia, It doesn't maintain the church. es Él. It's Him. ¿Y cómo lo hace? And how does He do it? Usando a personas Using people que saben that know qué es el plan de Dios. what is the plan of God. Aleluya. Hallelujah. Vaya conmigo ahí al capítulo 16, versículo 7. Volviendo a la personalidad del Dios vivo. Going back to the personality of the living God, Volviendo a la personalidad de Jesús. going back to the personality of Jesus, Y tienes que ver la personalidad del Espíritu Santo. then you have to see the personality of the Holy Spirit. Tienes que entender eso. You need to understand this. Tienes que meterte en tu corazón You need to put in your heart la importancia de esa personalidad the importance of that personality que está bien definida. that is very well defined. No hay variedad. There's no variety, La personalidad, variance. la personalidad de Dios, The personality of God, la personalidad de Jesús the personality of Jesus, y la personalidad del Espíritu and the Santo personality of the Holy Spirit, tienen algo en común. they have something in common. Tienen la misma mente, They have the same mind, pero las funciones son but the diferentes. functions are different. Amén. Amen? La función de Jesús, The function of Jesus, muchos creemos, decimos, vino a librarnos del pecado, we believe that He came to deliver us from sin, pero simultáneamente vino a dotarnos de poder. but at the same time, He came to give us power.
¿Por qué? Why? Porque si Jesús no hubiera venido, Because if Jesus hadn't come, no hubiera llegado el Espíritu Santo. the Holy Spirit wouldn't come La, along. la iglesia es una institución poderosa, The church is a powerful institution pero tenemos una generación que But we have a quiere generation obedecer al hombre. that wants to obey the man. Quieren manipular al Espíritu They want to Santo. manipulate the Holy Spirit, Y ese tiempo se acabó. and that time is ended. Estamos en nuevos tiempos We're in new times donde el mover del poder de Dios where the movement of the power of God, solo va a ser manifestado it's only be manifested a través de hombres y mujeres through women and men que son guiados por el Espíritu that are guided Santo by the Holy Spirit en todo el mundo. in the whole world. Y eso cuando empiece a suceder, And when that starts happening, van a decir, they're wow, going to say, wow, estos son diferentes, these are different. esto está pasando algo diferente, This is happening something different. porque tomaron la decisión Because they took the de decision reconocer la personalidad del to Espíritu Santo. recognize the personality of the Holy Spirit. Hoy en día Today, se habla de Él, we talk about him, pero no se honra a Él. but we don't honor him. Y se tiene que respetar esa And you have personalidad. to respect that person. Yo veo I see en películas, in movies, cuando llega alguien importante a when un somebody lugar, important comes to a place, la gente se para, people get le, to stand up, le da honores. they honor them. Pero si llega alguien que no tiene But if somebody reconocimiento, comes that has no importance, nadie se para. nobody gets up. Ah, llegó el Pancho. Pancho got here. ¿Sí? ¿Sí entiende You eso? understand that? No hay honor There's no honor al Espíritu Santo. to the Holy Spirit. Está el mover del Espíritu Santo. The movement of the Holy Spirit, Por más de 14, 15 años aquí ha estado el mover it del has been Espíritu Santo. here for more than 14, 15 Pero years. no se ha sabido darle honor. But we haven't done the honor Yo to no him. soy el que hago eso. I don't do that. Es Dios el It's que God hace eso. who does that. ¿Cuántas personas han sido transformadas por How el many poder de people Dios? have been Muchas transformed personas. through the Holy Spirit? Pero Many no people. valoran la personalidad del Espíritu Santo. But they don't No value honran the al Espíritu personality of the Holy Santo. Spirit. They don't honor the Holy Creen Spirit. que, ay, el pastor está ungido. Oh, they say, Pastor has No, anointment. es el Espíritu Santo No, it's the Holy el Spirit que obra. that works, Sí nos da dones gives a los hombres. gives to man. Sí nos da regalos. He gives us gifts. Pero el que hace y manifiesta las But cosas who manifests things es Dios. is God. Amén. Amen? ¿Entendió? Understand? Y estas señales And these signs siguen a los que creen. follow who believe. Pero no podemos seguirlo cuando me conviene solamente. But we can't follow when it's only to my Es un advantage. estilo de vida. It's a style of life. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que estamos leyendo ahí. Look what we're reading. Estamos leyendo en el 16. We're reading 16. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Ay, uno de mis versículos Oh, preferidos. one of my favorite verses. Léelo en voz alta conmigo. Es Read it out loud with me. el número 1. Number 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Let me get- Estas cosas es hablado para que no tengas tropiezo. These things I have spoken to you, that you should not be made tremble. ¿Tú crees que mienta Dios? You think God will lie? ¿Y por qué tanto tropiezo? And then how come we stumble so much? ¿Cómo dice ahí? Léelo todo. Read it out loud. Dice, les he dicho todas estas cosas para que no se ofendan. Para que no se ofenda. So you guys won't get offended. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Why people leave Me church? ofendió el tono como habla el pastor. Oh, because I got offended the ¿Qué way the importa pastor el talked tono to de me. la voz del pastor? Who cares about the tone of my voice? ¿Qué dijo el pastor? What did the pastor say? No distingues que es la personalidad del Espíritu Santo usando un hombre. You can't tell the difference between the Pero es el personality of the Holy Espíritu Spirit Santo. using a man. It's the Holy Spirit using me. Es el Espíritu It's the Santo. Holy Spirit. Yo he visto que Dios me mostró que durante estos años God showed me that during these years, la gente quiere solamente usar a Dios. people only want to use God. Y está al revés. And it's backwards. Dios quiere usarnos a nosotros God wants to use us con excelencia. with excellency A través del Espíritu through Santo. the Holy Spirit. Y dice, hey, yo no quiero que tengan tropiezo. And I don't want you to have ¿Estás ahí conmigo? stumbles. Are you there with me? ¿Estás conmigo? Are you there with me? Aleluya. Hallelujah. Ahora vemos ahí en el versículo Now we see on verse 4, Four. dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os había dicho. But these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I have told you of them. ¿Ves?
os acordáis de que yo lo había dicho. Remember that I had told you these things. ¿Ves que dice acordáis? It says, see how it says to remember? ¿Ves cómo Jesús reconocía la personalidad del Espíritu Santo? See how Jesus already recognized the personality of the Holy Spirit? ¿Quién te iba a recordar? Who was going to remember you or remind you? Espíritu Santo. The Holy Spirit. Nunca dijo lo vas a hacer por He never tú por said tus fuerzas, you're going to do it through your own por tu strength, capacidad. your own capacity. No. Nope. Sabía que aquellos que eran guiados por el Espíritu He knew Santo that those ones who were guided by the Holy Spirit iban a ser recordados por el Espíritu will Santo. be reminded by the Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Yo veo cómo Jesús honraba la personalidad And del I Espíritu see Santo. how Jesus honored the personality of the Holy Spirit. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. And these things I did not say to you at the beginning because I was with you. Amén. Amen. Él mismo estaba con nosotros. ¿Qué He era? himself La was personalidad himself de with us. Jesús estaba en The ese tiempo. personality of Jesus was there in that time. Pero sabemos que de repente esa persona se fue. But then suddenly that person left us. Y sabemos que mandó, dijo, en mi nombre. In my name, ¿Sí? he said Os in his enviaré name, I will send you el otro consolador. the other consolidator, Otra personalidad. Otra persona. another person. Pero concluyendo el plan de Dios. But finishing the plan of God, Estamos oyendo we're listening. ministros que ya se fueron con Dios. Ministers that already left with God. Los oímos por grabaciones, We listen to recordings por videos, by videos. que están diciendo, ya el tiempo se acaba. They're saying the time is Y ending. eso hace 40, 50, 60, 70, 80 años. This is about 40, 60, 70, 80 years. Y ahorita estamos viendo And now we're seeing que ya sucedieron that already happened. la mayoría de las profecías. A lot of the prophecies. Ahorita ya está la cosa diferente. It's different times. Yo puedo decir, I can say Dios primero va a levantar una generación God will lift up a generation que es guiada por el Espíritu that is Santo. guided by the Holy Spirit. ¿Tú crees que se va a equivocar? You think he's going to make a Si, mistake? si tú comienzas a ser guiado por Él If you begin to be guided by him y te manda a Arabia, and sends you to Arabia, ningún árabe te va a tocar. no Arabian will be able to stop you. Nadie te va a parar. Nobody will stop you. Y si necesitas aviones, And if you need Él planes, va a hacer que te los den. he's going to make happen that you get them. Y si te manda a predicar el Evangelio, And he sends you to preach Él va a the ir contigo gospel. con señales, prodigios y milagros. And he's going to show you signs and Pero miracles. si no te manda, But if he doesn't send you, ahí te quiero ver. I want to see that. I want to ¿Ya? see ¿Y es lo that. que está pasando hoy en día? And that's what's happening Cuando nowadays. Dios manda, When God sends, Dios te he provee provides todo, everything. todo. Everything. ¿Por qué? Why? Tú nomás sigues haciendo caso. You just follow his... Yo estoy enseñando apasionadamente como que si hubiera 50,000 almas aquí. I am following like if there was Porque me 50,000 souls escogió para here. enseñarte a ti. Y si nomás estuvieras tú solo aquí, Because if only you by lo yourself haría here, igual. I would do it the same Porque mi way. trabajo es obedecerle. Because my job is to obey No him. por el que vino o el que no vino. Not because the one that came and didn't come. Aleluya. Aleluya. Ahí está el secreto. There's a secret. La calificación que me dé un humano, The qualification or score that I get from humans que no es guiado por el that Espíritu is not Santo, guided by the Holy Spirit dentro del reino inside the kingdom de Dios, of God, está reprobado. it's flunked. Dentro del reino humano carnal, Inside the human kingdom, le voy a rajar con la palabra sonorense. I want to tell you like the Sonoran way. Está bajo el diablo. It's under the devil. ¿Por qué me reprueba? Why does he flunk me? ¿Entiende? ¿Entiende? Vive bajo la posesión demoníaca. ¿Por qué? Living in the demonic possession. Porque se está metiendo con el plan de Dios. Because he's getting involved in the plan of God, Y ese es el peligro. and that's dangerous. Ese es el peligro. That is the Porque danger. deber de crecer en el amor, Because instead of growing in love, deber de crecer en el plan de Dios, instead of growing in the plan of God, está enfocado en cómo destruir a alguien. it's focused on how to destroy something. Eso se lo dije por alguien que me está viendo. That's why I'm telling the one that's watching me. Dice aquí en el versículo, In verse says, pero ahora voy al que me envió, el 5. number 5, he says, but now I go to him who sent me. Ahora voy Now I go al que me envió. to the one who sent me. Ve a Jesús. Go to Jesus. Conocía la personalidad del Padre. I learned the personality of the Father. Conocía la actitud del Padre. He knew the personality Pon of the atención. Father. Pay attention.
Véelo aquí en la Biblia, See cómo it here in the Jesús Word, how Jesus tenía had certeza de la personalidad de su papá. certainty of the personality of his father. Hoy a la gente que va a la iglesia no tiene Now people that go to church conciencia doesn't have conscience de la personalidad de Dios que es of the santo, personality of God who's holy. que a él le da asco la idolatría, That he detests the que a él le da idolatry. asco la mentira, That he detests the que a él le lying. da asco la That manipulación. he detests the Él es santo. manipulation. He's holy. Yeah. Él siempre anda contento. He's always happy. Sonríale que Cristo le ama. Smile that Jesus Christ loves you. Amén. Amen. Gente viene a la iglesia nomás calificando a ver cómo People se come comporta el and pastor. see it, and you know, see how the pastor Ey, ey, behaves. ey, 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 estás en un lugar equivocado. You're in the wrong place. Ven y escucha lo que Dios te Come está and sit down hablando. and listen Di, to Dios me what está God's hablando. telling you. What God is speaking. Dios me está hablando. Say, God is speaking. Y a mí me está hablando. And speaking to me. Me está diciendo, mira Eduardo, He's saying, look, Eduardo, cómo Jesús tenía honor a la personalidad del Padre. how did Jesus have honor to the personality Respeto a la of the personalidad de Father? Dios. Respect the personality of God. Él es, oh, créelo. Believe it. ¿Y sabes cuántas personas confesaron a Cristo? And you know how many people confess Millones. Christ? Millions. Pero ¿sabes cuántos no honran la personalidad de Jesús? You know how many don't honor Millones. Jesus? Millions. Todos esos All those, tienen constrictado el Espíritu Santo. they have this Holy Spirit constructed. ¿Por qué? Why? Porque si algo hace el Espíritu Santo Because it's something the Holy Spirit es does. recordar lo que Jesús nos Is dijo. remind us what Jesus said. Ahí está escrito. It's written. Pero si no respetas la personalidad de But Jesús, if you don't respect the personality of tú Jesus, no puedes tener una fellowship con el Espíritu no, Santo. you can't have a communion with Jesus, with Con God, y con el Espíritu Santo. even the Holy Spirit. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Where are you going? Ninguno de vosotros And none of you ask me pregunta, ¿dónde vas? me, where are you going? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. But because I said these things to you, sorrow has filled your hearts. Vea las palabras de Jesús, See the words of Jesus, el Salvador. the salvation, Así como crees tú, Savior. Just how you believe, así como crees en Jesús, just how you believe in tienes Jesus, que creer en lo que Él you dice. have to believe in what He says. Ve su You personalidad. see His personality? Oh, ¿quién está hablando? Oh, es who's Jesús. talking? Oh, it's gloria a Jesus. Dios. Oh, glory to God. Pero yo os digo la verdad. But I tell you the truth. Yo les digo la verdad. I tell you the truth. Es grande escuchar a Jesús que te diga, hey, It's big to yo hear te Jesus estoy say, diciendo la verdad. I'm telling you the truth. Dice, os conviene que yo me vaya. So, nevertheless, I tell you the truth, it's your advantage that I go away. Les conviene. It's to your advantage. La iglesia le conviene. The church, it's to your advantage. No podemos tener una iglesia sin la presencia del Espíritu We Santo. cannot have a church without the presence of the Holy Spirit. Donde está el Espíritu de Dios, Where the Spirit of God is, ahí va a haber libertad. there's going to be freedom. Jamás dijo una iglesia. A church Vino a never ser una said- iglesia Church never said, lleno de endemoniados. full of people with demonic spirits. ¿Por qué? Why? Porque si entran a la iglesia para ser libres Because He gives us a church so we can be free y se transformen and we transform de las from tinieblas a la luz. the darkness to light. Una vez me invitaron a una iglesia One time I invited to a church, y al entrar a esa iglesia and when I entered that church, vi ceniceros en la puerta. I saw ashtrays. Aleluya, I dije said, yo. what? What? Si Dios hubiera querido que fumáramos, trajéramos chimenea aquí. If God wanted us to be smoking, we would have a chimney on top of our head. Desde ahí From that entendí point, que I algo está mal. understand that something was wrong there. Y entré a esa iglesia. And I entered that church, Y no porque yo diga soy santo, and not because I say I'm holy, pero el que anda en mí sí es santo. but the one in me is holy. Me dijo, salte. Some told me, get out. Me salí. I went out. Watch out. Cuídate. Hay gente que te dice, muy santo. People tell you, oh, you're so Y el holy. que anda dentro de mí sí es The one santo. inside me, yes, Puro. is 100% pure saint. Ese es santo. We're de holy. los san- Ese es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Es su naturaleza. It's His nature. Entonces yo sigo a Él. I follow Him.